किलो विदेशी सोने के बिस्किट के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सोने की कीमत 1 करोड़ 18 लाख रुपए। केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग ने सिलीगुड़ी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 किलो विदेशी सोने के बिस्किट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के नाम जेत मोहन बसाक और महेश चौधरी है। ये दोनों बांग्लादेश से सोने के 13 सिक्कों के साथ कुचबिहार होकर बिहार के किशनगंज जाने की योजना बना रहे थे। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग की टीम ने धूपगुड़ी टोल गेट के पास तस्करों को पकड़ा। जांच में पाया गया कि सोने की छड़ें कार के एयर फिल्टर में छिपाकर रखी गई थी। जब्त किए गए सोने की कुल मात्रा 1 किलो 514 ग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 18 लाख 81,153 रुपए बताई जा रही है। आज दोनों तस्करों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सरकारी वकील रतन बनिक ने कहा कि ये तस्कर अंतर्राष्ट्रीय सोने की तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। यह गिरफ्तारी यह साबित करती है कि भारत में सोने की तस्करी की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है और केंद्रीय एजेंसियां इस पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। আমি রতন বণিক, কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের আইনজীবী। আজকে শিলিগুড়ি এসিজেএম আদালতে দুজন আসামিকে হাজির করেছে ডিআরআই শিলিগুড়ি। তাদের নাম হচ্ছে জেটমোহন বসাক, 28 বছর বয়স, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো মহেশ চৌধুরী, এর 45 বছর বয়স। তো এই জেটমোহন আর মহেশ এরা দুজনেই কিষানগঞ্জের বাসিন্দা এবং এদের সিক্রেট ইনফরমেশন ছিল ডিআরআইয়ের কাছে যে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে সোনা কুচবিহার হয়ে শিলিগুড়িতে ঢুকবে এবং সেই সোনাটা মারুতি ডিজায়ার গাড়ি WB74BE6589 এই গাড়িতে করে সেটা কুচবিহারের দিক থেকে এসে কিষানগঞ্জের দিকে যাবে শিলিগুড়ি হয়ে। সেই সূত্রের ভিত্তিতে গতকাল ভোরবেলায় আমাদের ওই ধূপগুড়ির ওখানে যে হুসুডাঙ্গা টোল প্লাজা আছে সেখানে ডিআরআই নর্থ বেঙ্গল জোনাল ইউনিটের টিম ওয়েট করে এবং এই গাড়ি আসার পরে গাড়ির যারা আরোহী ছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সেখান থেকে তাদেরকে স্পট সমন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে এদেরকে শিলিগুড়ি ডিআরআই অফিসে এনে ওই গাড়ি খুলতে বলা হয় এবং এরা কিছুতেই গাড়ির বিভিন্ন যে মানে ডিকি থেকে শুরু করে এগুলো খুলতে রাজি হয়নি এবং গাড়ির একজন মেকানিক্যাল এক্সপার্ট, এই কোম্পানির এক্সপার্টকে আনা হয়। এক্সপার্ট আনার পরে দেখা যায় এক্সপার্ট ওই এয়ার ফিল্টার বক্স, গাড়ির যেটা এয়ার ফিল্টার বক্স, সেই এয়ার ফিল্টার বক্সের ভেতর থেকে 13 পিস বিদেশি সোনা উদ্ধার করে। এরপর এই 13 পিস বিদেশি সোনার সবগুলোই ছিল ইউনাইটেড আরব আমিরাতস থেকে শুরু করে বিদেশি মার্কিং এবং 999.0% পিওর, আর এগুলো 24 ক্যারেটের সোনা এবং সোনাটার ওজন করা হয়, সেটার ওজন দাঁড়ায়, মোট ওজন দাঁড়ায় হচ্ছে 1 কেজি, মোট ওজন দাঁড়ায় 1 কেজি 514.50, মানে 1.5 কেজির ওপরে সোনার ওজন দাঁড়ায়। আর এটার ভ্যালু হয় 1,18,81,253 টাকা। এই সোনা সহ গাড়ি সিজ করা হয়। তারপরে এদেরকে আজকে সকালে শিলিগুড়ি এসিজেএম আদালতে হাজির করা হয়েছে এবং এসিজেএম ভারপ্রাপ্ত এসিজেএম শিলিগুড়ি উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে, সাবমিশন শোনার পরে জামিনের আবেদন খারিজ করে আগামী সোমবার পর্যন্ত জেল হাজতের আদেশ দিয়েছে। এই হলো টোটাল ঘটনা এবং এই মামলা তদন্ত চলছে। এর সাথে একটা ইন্টারন্যাশনাল র্যাকেটের একটা জড়িত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সব কিছুই তদন্ত চলছে। এটা তো বাংলাদেশ থেকে ঢুকেছে, এটাই হচ্ছে প্রাথমিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে এবং এটা কিষানগঞ্জে যাচ্ছিল, বিহারে যাচ্ছিল। ঠিক আছে, আলটিমেট ডেলিভারি ছিল কিষানগঞ্জ, বিহার। বাজার মূল্য কত বলে? 1 करोड़ 18 लाख। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है।
महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with using 5 structure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy, Admission open for new session 2025 and 2026. pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक।